بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. page 56 كتاب اللغة الفرنسية. Je lis et je comprends يعني أنا أقرأ وأنا أفهم. Lis à haute voix يعني اقرأ بصوت مرتفع. Avec maman nous préparons la fête. هنا préparons هذا c'est le verbe préparer conjugué au présent يعني هذا الفعل هو préparer مصرف في الحاضر وهذه c'est la première personne du pluriel nous. Nous préparons des gâteaux. Nous هو le sujet préparons verbe. Le sujet باش نعرفوا باللي في الجملة كيعطونا الجملة وباش نعرفوا الفاعل نطرحوا السؤال نقولوا كي كيما هنا في الجملة قال لك nous préparons des gâteaux. السؤال كي prépare des gâteaux يعني من يحضر الحلويات c'est nous نحن donc nous هو الفاعل sujet بالعربية يقولوا فاعل. préparant هو verbe يعني فعل. كي معناتها من باللغة العربية كيقولوا كي prépare des gâteaux يعني من يحضر الحلويات. وهنا le verbe c'est الفعل conjugué هنا في هاد لا colonne ce sont des verbes conjugués au présent وهنا les verbes هادوما non conjugués يعني يعيطوا لهم des verbes à l'infinitif معناتها ماشي مصرفين. هاوليك هنا ديجا préparer er choisir ir faire re هادوما ce sont des verbes à l'infinitif non conjugués معناتها ماشي مصرفين. وهادو ce sont des verbes conjugués مصرفين في الحاضر أي au présent مع la première personne du pluriel اللي هي nous. علاش nous باسكو هنا يخلص ons هذه هي ons معناتها مصرفين في la première personne du pluriel اللي هي nous. هنا souligne le sujet et encadre le verbe معناتها استر على الفاعل sujet et encadre معناتها ضع في إطار الفعل le verbe. Yassine fête l'Aïd chez ses grands-parents. هاو ياسين هو le sujet يعني معناتها الفاعل. كي نطرحوا السؤال نقولوا qui fête l'Aïd chez ses grands-parents يعني من يحتفل بالعيد عند جدته وجده اللي هو ياسين donc هو le sujet الفاعل. La deuxième phrase الجملة الثانية nous jouons avec nos voisines. Nous هو le sujet jouons هو le verbe. نطرحوا السؤال باش نعرفوا وراه الفاعل نقولوا qui joue avec ses voisines. هنا non يولي ses voisines باش نعرفوا وراه الفاعل le sujet donc يقولوا qui joue avec ses voisines c'est nous نحن الذين يلعبن مع الجيران مع جيراننا نحن nous هو le sujet jouons هذا c'est le verbe jouer هذا c'est le verbe fêter er هنا jouer c'est er يخلص هنا هكا jouer نحو هذا ونديرو er هادو معناتها jouer avec er معناتها فعل ماشي مصرف verbe à l'infinitif بصح كي نديرو هكا nous jouons ons هذا مصرف. Lis le texte des youyou déferlent bon قراو le titre un jour de fête. Des youyou déferlent par-dessus les toits. Tambourin, raïta, coups de fusil. Cris, l'ébranlement sonore remplit le ciel et la terre. On peut servir des repas, organiser des danses
et même dormir dehors sans dommage. L'espace ne pose aucun problème. Et aussi, c'est le temps de la clarté et de la bonne humeur. Mohamed Cherif Khalil, mon âme est comme la vôtre. Hénan 1984, page 82. Que peut-on servir le jour de la fête يعني ماذا يمكننا أن نحضر يوم عيد الحفلة يوم الحفلة. On peut servir, bon شوفوا لنا في النص قال لك on peut servir des repas. Donc هنا نقولوا on peut servir le jour de la fête des repas. Qu'est-ce qu'on entend? On entend هنا tambourin, هذا الدف tambourin معناتها الدف صغير tambourin الغيطة coup de fusil طلقات من الأسلحة et des cris صرخات. هذا واش نسمعوا. Qu'est-ce qu'on entend? On entend tambourin, غيطة, coup de fusil et cris. Avec ta, ton camarade, encadre le sujet et souligne le verbe. يعني ضع في إطار الفاعل واستر على الفعل. bon هنا نشوفوا في النص هذا يويو déferle. هذا c'est un verbe déferler conjugué au présent. donc هذا c'est un verbe قالوا لنا encadre le sujet et souligne le verbe. donc هنا on souligne le verbe et on encadre le sujet. des يويو déferle. وكاين تاني هنا هذه تاني معلومة نقدروا نعوضوه باللغة العربية. يقولوا نحن on peut. هذا c'est le verbe pouvoir. هذا c'est un verbe وهذا c'est le sujet. السؤال الثالث lis puis recopie dans ton cahier. معناتها اقرأ ثم انقل على كراسيك. Ma grand-mère nous met toujours le حني. Elle, ma grand-mère عوضناه بالpronom personnel اللي هو elle parce que féminin. Elle nous met toujours le حني. هاي ليك grand-mère نعوضوها بالpronom personnel elle هي. elle معناتها هي. 4. Remplace le sujet par le pronom elle. Le jour de l'Aïd, la maman prépare la fête. La maman fait de délicieux gâteaux. La maman هو الفاعل. La maman fait de délicieux gâteaux. كي نقولوا qui fait qui fait de délicieux gâteaux. من يعمل الحلويات اللذيذة هي la maman الفاعل. donc la maman هنا c'est le sujet. ou le pronom هذا le sujet on le remplace هذا par le pronom elle. voilà parce que là قال لك remplace le sujet par le pronom elle. même هنا هذه تانيت maman. maman c'est un sujet. prépare تحضر. voilà. ou la phrase impérative هذه c'est la phrase impérative تخلص بعلامة التعجب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.